Voilà, Maliens, assalamu alaikum. Abalmake do Tcherno Ndiaye, ouverture média là. Les Maliens befo ka bewali mandon. Maliens munu be go usigoro bele ko kala Maliens munu be ko bi malikon. Jamana dew munu go ku ka shika sunoko o hamina ko Mali. Jamana inga bonno wala ko fana ka seka lafiya so o fa jamana ko. Tcherno ga fuli bibla awbe. Men kanu bafu kanu go ka tanko sebe. Bien fantan nani fe ben wele chou ou ben wele clé kan fo kan barkada ka courage do na ko man chasri ko mi faso ko baramuna mali ko nyina madu o kuma yere anna da no doro mo ko chorno fa fana bi awfu ko awole yimandon ka fo awye jamana muna kanu bi awdu sukuna awga ba mali bana kanu bi awdu sukuna chorno fana ko awma ne ba awga blalla yani nga saya donche jamana yi a chien amba befu Mrenga bonola ni aun demsenu machesri gendado ma probo no ketuko muna aun jenu ka obliga joy ka injustice de kele malian ka bingani kele ka bo jamana ko jeune de ka bara ko yi o de kanga kanga divoire ni desero la do ikira fuari ikira bofo safuye malian ala kana nge bofo safuye aun nana objectif kele de bana o yega mana ko kele anga heraso anga balo ala shi mundama ango o shike nisoja ani here ni bade kono amana ka wati amba ke fuka ni andi sira machinye ala era ko kati jito fe maliyo mo be ke jito ala ko kati fe bala ke tinye ka doro kana ken galo ni gala ni nakari ani mana mogo ikana kuyi maliyo kuma bi chorno bolo bi wa chorno bi awfu ayinga video ya partager kan go wala sa mamu bi buzukono na wala no e to dala kono na wi ko se ka chorno kuma kambe aya partager ambal mamu be ko route réseaux sociaux do aya bla groupe ka ko se ka chorno kuma kambe ko bi ko kono de maliyo ko bele ba de bi ko kono bagari to la ambale ka kuma kono na alibi ka bi chorno ka bi sujet mina mbase dmenka maliyo mina tinti dmenka oye nega deme mina wulika joke ka nyeshi sharia barakalo ma no e mali kulibali ka fara mamadu kasonge ka maliyo anga mali justice wallahi amugo bendila maliyo amugo bendila wallahi jache forum bi jamana ngono de jache forum ma ban jamana ngono jemmu be ko maliyo misiku u jigida buka jamana kunya blanga pajika jamana ni ya me kibike jamana bayi bike jamana barka mai fe dabalo de be bi yoro je ka bola oui injustice ko kele ka justice na ke jamana ko aflana e corruption e malion no e shweli ba mali ban nui ni o ke ka bike jamana ko jamana bi cha malion bi ne ka bi sujet na bolini ka ayo club dayele aka grena kan lame ko en kele ni bi cha nyuplika joke ni fenjama famiala mamunu wala kubina wulika jo fana ke ko marché ke wala sa bagar to ko la ka saka bla malion ayo tour ka gere chorno la e chorno dégg émission dam neni yani nga do o kuma kono bi kuma dam ne mu la malion aba kalama ka fo
ne ni directeur national du commerce et de la concurrence malien no e Bougadari Doumbia malien ni Bougadari bi ñona malien Bougadari juguya tena de misiki kuma inka chama fe ka juguya bena chama fe ko mi ka Bougadari ka keleke na ka wara ni kama billahi ote ala nyebe na kira nyebe na bika ke malien ka lafia de kama il est le directeur du commerce et de la concurrence et de la consommation malien au Mali malien on ne pourra faire kalama Bougadari ka kola mina bonae dans les jours à venir malien nous voulons que une investigation qui mbora fenjama kalama duguci kumaw bengani kumaw bagari tugula datu kura malien ni ngabe datu kutuguni Bougadari na nyongona abala da klobe na de malien ka be malien ka ko mun dabla lenu ka malien ka fen ta ka dum pampa ka ko ke dugula ka malien julimi ki dabari malien julla wallahi yo kle banto e malien ko bengolo Bougadari ka nanya sama ka se nyefe malien abla bo fenjama kalama o temene ko fe ka boy malile dossier fana malien o bengolo yo investigation fana damene yo semaine kelen ani donnier ni wikali be ya masunoko ni malin investigation ke malien nya bla ouverture média page ka abla bo kalama ango malin wo ango société do amandis ko chini malin SA c'est une société qui fait la fierté du Mali na lu e ko munge abafo on de ka wara bi ke kata malin sangami uti jali do on wono ko on nitike ka bona fiew na ye ko muye ka mai amai ana kenema amai andi nga kenema ana muso ana fo billahi abafo andi sala machine ka tanye do alala o malin mo ko dossier malien o fana investigation bana o be chorno bolo mino o fana obligation damine ko beda aw kloka semaine na tay kono ni zemeni yere kono na malien amna bo kalama ko temele ko fe ka boy ni orange mali mo fana malien lo fana tile do nywana orange mali olu fana ka dossier be mbolo mali on bora mun kalama mu ya kala damene ak wati murni bo nyaajo muna parce que ni kulika joke ka investigation ke mbora fenjama kalama mina bono fana ye do na tawla ngabita malien ko la justice malienne a malien jaango nganga ndiji ko shini ma bawye malien jaja ma bawbi jamana en kono mambe ali bi kamse kan jigi dawka mumbe ku se ka malien jigi uta waro fio ka malien ni soja kile kura malien ma foli bi bla maliki malik kulibali ka fara Mamadou Kasonge ka beba kalama ka fo abi kile dama do ko bagari tugula aminena ka datugu ka sababu ke fen jamanye anya bulika jo kala malien ka nyenyi ka don yana nganda ka akmala samedi temene chorno era kumi keneka Mamadou Kasonge na le procureur du pôle économique malien ay woleli bla on ko nyenyi kelaw on journaliste on kuna fol dilaw kanga na ko kuma ba bolo ka fo malien ay kuma mun vo mun keneka akko ko bita temene ko wallahi ko luka ekipu sigiradi kanani kle kurai ko sabula ibeka ko malien ko ale ka nin koy na le sigira fangana ale bina bo zone ni justice ni nyonche atna dunu nyonche fiewu ko ni adam neni ko bagari to lani producteur associé de producteur di ko to mo mun nyona ko 9 milliards ko de tunna ko fe ko ma woro fana be mun be uluka ma wele ulu bagari to la ka complice wi ay fen jaman bo ko machiti toy ko lubi baranke soit nous ko bu se do lu ko ko yela makata chugo yorela malien ayaw nyele malien ayaw nyele chorno ka foli bi bla justice nama justice indeme ku jugoroma tonto ka angulo bla ula ku udeme ko sebe kele ngono malien billahi abike angela nyaaye ka fo ko enkele ani sisanche ko senekela do ka fara ma kun dan do ka ku bina wuli ko ka takama de ke ka laje ka ira anga fara barakelo la ka fo ko bagari to la ka bla ko liberté provisoire ka dama billahi ma o maniye ni ke ye faso de judi wa ifana izode jamana ikono ango ko sharia on de delo de on de ko mo justice to ma jamana kono ni kile kura bora mamun be ku akilata soro kana ni justice nyuma on ga jamana kono ko lubi mine ko ka barake ko sabula ko uye mo mine ka mo datugu atike juguya tu kono de atike kono de ke uye ko munyi ubi ka barake no sradi ni on mo lu deme
ko fo an body ko kata a fo ko Bakary Togola ka bla liberté provisoire la maoma iya ke ye faso jugu ye maoma ira tagamala ka fo kibina marché de ke ko Bakary Togola liberté provisoire ka dama e fana ye zoye o bi jate faso de jugu fe Malion ulu ma kelen de kubi kulela réseaux sociaux kaya Malion o jeli damado de kubi ka prepare réseaux sociaux ka anga nyele Malion wallahi na ma nyele abike on de la jamana en konya anga miri o jeli de kubi réseaux sociaux ka Malion ulu de malaka kuma chama vo ko injustice ba nga jamana kono ko ka voter président Ibrahim Boubacar Keita ye kala de saka Mali bono wala ala de saka Mali tanye ala de saka nali sharia jamana en kono Malion jaja ulu mo chama anyo lu kuma we kuma mungo kum anu bika kuma mungo bi anyo vrai image rere Malion anyaye jaja ulu voleur damado no lu mana mo Malion uka bara de ka président de me ka quel président wala sa ko sika faire ko shurima ko sika faire ko kushuruma ulu de ko Ibrahim Boubacar Keita be sika jamana inde me abise ka laje ka yuru ko kele ka bo Mali ko ono bara damina mande masa iklobe na de iklobe chorno la neti RPM na ndi pro ibekay ngani mun kay mbodi fo ibekay bara munge bara fu manje ka bodi ba kira président kana blabina mali o ibekay nyabala ka fo ale ka surullah harala bini jiyenye ni ibeka na e bara nge ka nye klinye ko ala nyabala wallahi billahi kitibiti ko ni Ibrahim Boubacar Keita nyonche ngola ango mo justice de katika ali nyonche kiri katika bingala ke mboka procureur Mamadou Kassongi o de fo ko Bakary Togola juguya to lu kono ay ko nge les faits ulu nyebe odila waka dorondere mauma be kimi ni ziranga kimi na faso na foloka imine na faso ibika faso wardu ulu be ode sege wo ulu be mine ki datu ikira mauma yi amala ngolo mbole do amana mo ko ka fo ko ni ngoyi ka politiser le do Malion ko ka fo ko ni ngoyi ko ni mumbala ka ke kamanka no ko Malion anta miriwa Malion anga miri wa anga koloshi mamu be kubika mo vo do sosoka ulu makelo de kuma waro fo kunu ulu de kuma waro fo kunu anga jamana ko ya bi unyabala ka fo fanga be ka bolistra nyumanka nga atolu ka mo arranger ulu ka mo de kamene ka datu ka so bomala donc ulu fana be wuli ka contester ka fo ko ni manka jamana kono anjiti bagaye jamana ngono ya beko ko jamana ka bondo ko la ko sera c'est que justice ka barake kany la bonne justice ko de bato jamana bondo ko la be beno ka on a beno ka ngana nyogon bagan flé mo nu be gani mala ka ko Malion ka aw ko lo nyagami ayaw koloshi de misiki kuma ka ayaw koloshi ana Mali Koulibaly le ministre de la justice et le procureur du pôle économique malien nous et Mamadou Kassongi en ou demain billahi na you demain on de ka herebala on de ka nafabala akungorota bibo onge ngoy ngono ko chama mina boni ngono ama sikini muni ma chama to fole ndo onge meka dana ta da munu ga ko l'islam o to so ka malien jolimi jaja ulu chama to ko ngono malien non ma demain ke namna demain de ke ngona sa non ma Mali justice demain na aminu demain munela mo façon bara folo justice de Malion ni justice nyana kaba fenjama be ulu bi gla ni justice tiena kaba o ko be tieni de bi Morbos Keita kira Mali président en 1960 Malion kana bla bila bi amene indépendance dama ko chama ngira jamana ko anyaye de bon yere wolola kana bla bila on yo ko chama Mali ko ina en vite il faut kana bla bila ama fo ko mo be mamu be ku na critique tieka ama ye ka fo ko mo be amo fore ko mo be mun na kana sharia barake ka Mali ndo dusu suma wallahi Malion ne kle kura de anjima de ka ni anyela fo ka mo mine mo mun be on yere ba do ma fo ku mine ka kele mo ka soro mun go ke no ma deme jon de bina deme mo ka soro mun ga laje ka ina on na ka fo ka me se ka an dusu kan dusu da an Mali justice ka
o ye kunnafoni duman ye anw ka jamana kɔnɔ o manamana mɔgɔw bɔlen don maliyɛnw n bɛ segin kuma kan ka bɔ réseaux sociaux sanfɛ ka kuma caman fɔ k'an k'an kɔlɔsi ko u b'a la ka na ko ka taa Bakari Togola datugu kaso la k'a politiselen don ko fɛn caman b'a kan maliyɛnw bɛ segin a kan a bɛɛ y'a zon kelenw de ye a bɛɛ y'a manamana mɔgɔ kelenw ye kunun olu de ko réseaux sociaux kan n bɛ segin kuma kan maliyɛnw ko Ibrahim Boubacar Keïta ne ka kan président la ko fɛn caman ka kan président la sabula u bɛ IBK dɛmɛ kun mun na u yɛrɛ ɲɛ b'a la k'a fɔ n'u y'a dɛmɛ u bɛna fɛrɛ u ka zunya ma u bɛna fɛrɛ u ka sonyɛni ma ka maliyɛnw joli min ka continuer ka maliyɛnw joli min yanni u ka saya don cɛ aw nana ye k'a fɔ jaja o sira datugura u nana ye k'a fɔ jaja tile kura bɔra u tun ma sigi n'a ye k'a fɔ ko Mali Kulibali de bɛna kɛ anw ka ministre de la justice ye ka maliyɛnw ɲɛji cɛ ka fantanw ɲɛji cɛ bɛnkanni min bɛ ka kɛ fantanw kan k'o dabila maliyɛnw ala y'o tile mun bɔ ni anw ma kɛ hakilima ye ka Maliki n'a ka baarakɛmɔgɔw dɛmɛ fantana tugu manamana mɔgɔw kɔ c'est à dire que jugusago maa minnu bɛ fɛ ka an ta tiɲɛnen de ka jamana in ye duguma faden tɔw bɛ k'u sen tereke maliyɛnw kan bilahi n'an y'olu lamɛn k'u dɛmɛ ka nin ko to yen nin ka ban ta an b'an tɛgɛ su an yɛrɛ ɲɛ na jamana o jamana bɛ yen k'a ka di justice de b'a jamana kɔnɔ anw yɛrɛ k'an sigi an k'an miiri dɔrɔn u kana don an n'an hakili cɛ fiyewu wa u kɛ bɛ ka taa wulikajɔ minnu fana kɛ ko burukɔnɔdugu minnu bɛna wulikajɔ kɛ ko sɛnɛkɛla minnu bɛ ka wulikajɔ kɛ maliyɛnw nin bɛɛ ye tapage de ni maa o maa y'a kɛ i ye faso jugu ye i bɛ jate faso jugu fɛ wa i ye zon de ye bilahi i ye zon ye maa min bɛ yen k'e ka baara ye ko parce que ko Bakari Togola mais Bakari Togola an si tɛ Bakari Togola dɔn an si n'a ma jɛ anw fɛn fɛn filɛ nin ye k'a fɔ k'a juguya b'an kɔnɔ o tɛ a kɛra Bakari Togola ye o a kɛra mɔgɔ ye k'i ye ko kɛ faso la ko justice ko mun man ka kɛ anw ka sariya ko mun man ka kɛ k'i kan ka ɲangi bilahi kan ka ɲangi o tɛ juguya ye o tɛ foyi ye a fɔra k'a ye wari de ta preuve ma sɔrɔ Bakari Togola n'a ka mɔgɔw bolo mun b'a yira k'a fɔ ko 13 milliards mun ni CMDT mɔgɔw y'a ci association des producteurs de coton mɔgɔ ninnu ma ko 13 milliards la maliyɛnw ko 9 milliards mun tununa preuve de ma sɔrɔ u bolo ko nin wariw bɛ min a ma ye n'o mɔgɔ fasugu minɛna ka t'o datugu maliyɛnw o tɛ kunnafoni duman ye wa o tɛ ko ɲɛnama ye wa o t'a yira k'a fɔ ko dusu ɲɛnama kura wɛrɛ bɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ne yɛrɛ cɔrɔnɔ filɛ ko ne minɛna ka ne datugu u ye ne cɔrɔnɔ datugu waati min na u y'a ye k'a fɔ ko dɔ bɛ yen n jo t'a la n taara n ko n jo tɛ jumɛn na u k'o fɔ n ye n k'o mɛn u k'o cɔrɔnɔ yanni an ka tila ko ɲɛɲini na an bɛ cɔrɔnɔ datugu yan kɔrɔ i ka su kelen kɛ an b'a ko ɲɛɲini n k'o ka kan ne bɛ boli sariya kɔ sariya kɔ cogo cogo ko ne ye mun kɛ k'a ma ɲɛ u ka n datugu bɛ jɛn n'a ye bilahi maa si ma kusa maa si ye jamana in kɔnɔ an bɛɛ de bɔra maa baw la an bɛɛ de ye mɔgɔba ye fana an fɛn fɛn nana diɲɛ kɔnɔ yan an bɛ se ka kusa ni ɲɔgɔn ye an ka kɛwalew de la maliyɛnw nka ka jamana wari dun ka jamana wari suɲɛ ko justice ma ka baara kɛ walahi bilahi o jamana tɛ tɔ don ale IBK de ko n bɛ segin kuma kan a ko maliyɛnw k'ale ka nin fanga kura min bɛna dayɛlɛ k'a bɛna bɔ zunbarabaw zon ani justice cɛ maa caman ye kuma in filɛ manamanakanw de ye mɔgɔ caman ye kuma in filɛ k'a ye k'a fɔ ko in a tɛna se ka kɛ fiyewu sabula on n'a jamais vu ça an ma deli ka nin ye jamana in kɔnɔ fɔlɔ bilahi an ma deli ka nin ye n'o wulikajɔ daminɛna ka zon minɛ maa minnu bɛ ka gosiliw kɛ maa minnu bɛ ka jamana nafolo dun jeune minnu bɛ yen k'olu bɛ ka wulikajɔ kɛ k'u dabali maliyɛnw joli la k'a min o tuma aw ka objectif de ye jumɛn ye sa jamanadenw aw ka hakilila de ye mun ye aw ka hakilila ye mun ye jamana ko la aw bɛ mun de kɔ ne ko aw bɛ mun de kɔ jamana ko la a t'a fɔ n ye wa mun de kɛra aw bɛ mun kɔ jamana ko in na a ka laɲini ye mun ye a ka objectif de ye mun ye jamana ko la olu mɔgɔ kolon de ko sariya ka boli jamana kɔnɔ k'a ka ɲi ni maa mun ka mɔgɔ minɛna o bɛ wuli k'o bɛ wuli ka jɔ ko ka taa delili kɛ an bɛɛ bɛ fala an bɛɛ bɛ bala jamana in kɔnɔ yan n'an y'a kɛ ten justice tɛ se k'a ka baara kɛ fo ka diɲɛ wuli zonya kan ka kɛlɛ de ka mɔgɔ tɔw joli min a man kan yɔrɔ si diinɛ bɛɛ y'a kɔn surtout an yɛrɛ ka jamana loi mun tɛ diinɛ ko yɛrɛ an b'o bɛɛ bɔ yen silamɛya diinɛ y'a kɔn kerecɛnw y'a kɔn anw fana bɛnna k'a fɔ ko sariya ka bɔ n'i ye jamana nafolo dun i ni ɲangini mun ka kɛ o ka kɛ ni justice y'a ka baara kɛ
mun deli ko kɛra mun wuli ka jɔ ko kɛra ko marche ko kɛ mun ni bengan de bɛna kɛ mɔgɔ kan an bɛ se ka marche ko la n'a sɔrɔ ko dɔ bɛna kɛ ko mun man ka kɛ jamana yɛrɛ kɔnɔ de ala ye jamana da ko dantɛmɛ wale bɛna kɛ jamanaden dɔ la o de ye wuli ka jɔ ye an bɛ wuli ka jɔ kɛ ko parce que ko dɔ minɛna k'a ye suɲɛni kɛ k'a ye nafolo wari dun o tuma e ta de ye mun ye jamana ko la sa e bɛ mun kɔ jamana in kɔnɔ i ka nafa de ye mun ye i ka hakililata ye mun ye ou bien e bɛ fɛ de anw ka Mali justice ka na taa ɲɛ wa an k'an si ka taa an kana bɔ nɔgɔ la Maliyɛnw an k'an ɲɛ yɛlɛ bilahi n'an m'an ɲɛ yɛlɛ a bɛ kɛ anw de la yan maa si t'an ka jamana dilan an yɛrɛ kɔ n'an ma nin maa fila ninnu dɛmɛ k'u sera ka wuli ka jɔ kɛ ka pression monter ka wuli ka b'u sigiyɔrɔ la k'an y'an sigilen to jitoya bilahi Maliyɛnw an ka jamana zon manamanamɔgɔw ani joliminɛw u b'an joli bɛɛ min k'a ban an tɔ bɛ to squelette ye u b'an joliw bɛɛ sama k'a ban a bɛɛ zon miliyari joli kuma mun yɛrɛ bɛ k'a fɔ Mali kulo la Mamadu Kasonge ko sariya kɔnɔ ko n'a fɔra k'i ye 10 millions de francs CFA suɲɛ olu fana sariya kɛcogo bɛ yen o bɛ se ka négocier cogo dɔ la ka fɛ mais ko ni wari tɛmɛna ka taa fɔ hakɛ dɔ la e bɛ jate i b'a fɔ maa fagala de surtout milliard mun bɛ k'a fɔ man di da la milliard mun bɛ k'a bɛ kɛ sababu ye ka an ka goudron jɔ milliard mun bɛ k'a bɛ kɛ sababu ye ka dɔgɔtɔrɔsow jɔ milliard mun bɛ k'a bɛ kɛ sababu ye Maliyɛnw k'an ma école maître sara maa kelen b'o dun maa fila ni maa saba e ala est ce que Mali hinɛ bɛ ninnu na n'a sɔrɔ u y'a kɛ Maliyɛnw est ce que an hinɛ bɛ ninnu na ninnu bɛ fɛ an ka bɔ nɔgɔ la wa n'anw ma justice dɛmɛ o la ko f'anw bɛ taa nkalontigɛw kɛ ka taa manamanamɔgɔw lamɛn minnu bɛ ka bɔ réseaux sociaux kan k'an kunkolo tiɲɛ ko nin ye bɛnbɛnbɛn de ko justice de wulilen don ko ka bɛnbɛnbɛn sigi ko politique mɔgɔw de ka bɛnbɛnbɛn ye k'u y'a lajɛ ka Bakari Togola de trahir e Maliyɛnw Bakari Togola trahira cogo o cogo Bakari Togola janfara cogo o cogo quel qu'en soit alpha ko in kɛra a kɛra an bɛɛ ɲɛna kuma fɔra an bɛɛ ɲɛna a minɛna kun min kama preuve ma sɔrɔ a la sabula Kasonge ko Bakari Togola bɛ kaso la fɔlɔ provisoirement a ka procès ba ma kɛ fɔlɔ date ma fɔ ko procès bɛna kɛ o a donna provisoirement tout simplement pour que preuve dɔw ka ɲini ka na mun b'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ ko n'o kɛra u bɛ Bakari Togola bila k'an ka taa sira min kan a bɛ t'o kan mais n'a sɔrɔ papier de falsifiera fana o papier mun falsifiera k'a jira k'a fɔ ko Bakari Togola a ye papier in falsifié Maliyɛnw k'o fana bɛ ko tɔ bɛ juguya Maliyɛnw wallahi billahi Ibrahim Boubacar Keïta bɛ kɛ président ye waati mun na an yɛrɛ wuli ka jɔ caman k'a la an yɛrɛ ye kuma caman fɔ moi-même Tchorno j'étais contre parce que bɛɛ ni hakilila don jamana jɔ la nka ni mun ɲɛna an b'o fɔ o funankɛni damadɔw o kamalenni damadɔw olu de wuli ka jɔ kɛ k'a fɔ ko Ibrahim Boubacar Keïta de ka kan président la Maliyɛnw ala a tɛ san kelen bɔ fɔlɔ u y'an bɛɛ kunkolo ɲami u taara wari di an ka fantanw ma se tɛ maa minnu ye 2000 k'u san ka taa ko bɛɛ kɛ k'o ban Maliyɛnw ko bi ko Ibrahim Boubacar Keïta kɛlen président ye a ye maa sɔrɔ maa min bɛ yen k'a bɛ se ka a nisɔndiya justice bolo la k'u ko wuli ka jɔ kɛ olu mɔgɔw bɛ ka ɲinɛ k'a fɔ de jaja Maliyɛnw olu tun ye prestataire de service de Maliyɛnw u tun b'a la ka service dɔ de k'a lajɛ k'o de kɛ Ibrahim Boubacar Keïta ye Maliyɛnw o mɔgɔ ninnu b'a la k'o de kɛ u ye ko dɔ de kɛ Ibrahim Boubacar Keïta n'a ka jɛkulu ye walasa i bɛ kɛ président i bɛ kɛ wari d'u ma k'u sa wari de d'u ma u ka ko kɛ pour que a ka kɛ président ye olu ta tɛ Mali ko ye dɛ u ta tɛ faso ko ye olu ta tɛ jamana ko ye dɛ olu ta de ye nafa sɔrɔ sira ye u bɛ ka prestation dɔ de kɛ o prestation na u ka se ka san o wari ka d'u ma u k'o prestation kɛ walasa Ibrahim Boubacar Keïta n'a ka mɔgɔw ka objectif ye min ye u ka se ka atteindre ka mobili baw d'u ma ka wari baw d'u ma u ka voyage dumanw kɛ ka fɛn baw d'u ma u k'o nafa sɔrɔ sira sɔrɔ aw y'o sɔrɔ bi k'aw bɛna dabari anw ka Maliko kumaw la ko sabula ko mun kɛra k'o man ɲi ko sabula ko justice bɛ k'a ka baara mun kɛ ko o man ɲi Maliyɛnw est ce que ninnu ye fasoden ɲumanw ye est ce que Mali ka taa ɲɛ a ka di ninnu ye wa est ce que anw ka Mali justice ka bɔ nɔgɔ la tile kura ka bɔ justice ye tari a ka di ninnu ye wa Maliyɛnw an bɛɛ ye jamanaden ye wa an bɛɛ ɲɛ b'a la ko mun bɛ ka kɛ maa si tɛ se ka na don an hakiliw cɛ k'u b'an hakiliw suɲɛ ka ko wɛrɛ don an hakili la ko mun ti an yɛrɛ tɛ fɛ ko ka kɛ cogo mun na fɛn bɛɛ bɛ yen u bɛɛ Mali jugu
sita malika nyeta fe nama malika kulubali ni Mamadou Kasonge de Maliens wallahi abike on de la abike on de la jamana kono utana nyeta fe bi uta fe shini ko bagari wula ko bagari minena ko wuli ko katama ke ga deliki mun delli ko de kera mun blali ko kera mun marchi ko kera amika laje yoro mun mai ko yoro glan ngani ka ko do glan o yoro yi adesele no kaseka o famia kabila do Maliens akliche amogo febe nyo de fongo kuma na ou be prestataire de service ou des Maliens des prestataires de service ay prestation de ke Ibrahim Boukhar Keïta comme goyi o de sarala awye Maliens ou be ka nyina o de ke o do yibe ka de demain amma chamambe a journaliste damado a activiste damado a environnement damado oui il est cas de demain oui prestation de ke ka comme ce sont des prestataires de service what de tourma ko ka Malien de do ngolo nyakami what de tourma ko ka na fasoro sira kama ko ka sira fo itana ko war mun duruma lu tati male ko ide na folo ko ka duma doro ka sega alaje ka prestation nyumanke des prestataires de service ja o e faso de njugui ka do mobili baw kono ka yala mobili kono nana mobili de bi duma bu sa ko ke ko mu yuja fem yo olu ja o bode ke ka ba barama ka ba baranyine mo maka taw sigi mana kana ka kuma chama fo ku ba laje ko Malien de akli yila ma Malien ko ka on akli yila ma akli ba bela nyodi fo awye ni ko be ka bi ke Mali ko ya angana to machika do na pitch ayere ka sigi do na ngambi. Ils sont tous des prestataires de services. Ibeka ne vous doit rien du tout. Wallahi Ibeka manga foshi de numa. Ibeka ne vous doit absolument rien du tout. Ay prestation de Ibrahim Boukhar Keïta élection wati. Donc il ne vous doit rien du tout. Absolument rien. Mais c'est que comment comme Malien c'est des gens qui ont fait des prestations de services. Élection wati. Élection banée c'est ça. Bala madame nena urobne ou datura. Ibeka ne vous doit absolument rien. Ay prestation munge a wat dira awma. Moblu saraka dauma. Na fulu mugu dira awma des millions et des millions. Kaka usaboke. Kaka dumni dala wele. Aka comédien wele. Aka Mali jeunesse be fana nyonga muso chaw chokorobaw. Ayo prestation de service munge. Ibeka mundi awma wala wat dira awma. Aw ko bi ko nga faso jokuma bise. Ko bi boko kana kuma wera fotuni. Kabi bo kabi na laje ko contester Malien. Mali hine foiten duna billahi. On hine foiten duna. On justice bi sira mun kabi. Sira nyumando wa abi Mali kulubali Malien ani Kasonge abu ko bi wa abu ko shini. Mamu mbe kubika ulika joke ko kasaka ni ko ka ko tinye kan ngaro tigala ko marché ke. Activistes d'abord Maliens, ce sont des prestataires de services, des prestations de Mounja Fakokera. Aye prestation qui est, quand vous dites que au ward du Dira Auma, n'a pas de Dira Auma comme mobilité Auma. Quand voilà ça, c'est que prestation n'y est pas que. C'est que Balanuma que, voilà ça trop présent à Sigron. Au Moukerabi, ni Balanuma que Kabila Boko, Kokara Kumavera for Aumi. Nous avons dit que les bi Maliens ont fait des choses. Ils ont fait des choses. Ils ont fait des différences. Ils ont fait des choses. 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 Nous avons fait des choses. On a fait des choses. On a fait des choses. Jamana se ka bono wala choco di la justice. Justice ko baranyuma mke au lieu de féliciter ces différents magistrats, au lieu que courage tout la coup de ko barala. Ko bi boko kana fo ko du trahira. Ko bakari minena bakari manga mine. Ko mu ko boko ta marchike. Malien billahi maoma yake faso jukudu. Wallahi maoma bora katama. Kibita ko wala sa bakari ka bla ko ibe ka bakari bla. Que tu sois des griots, que ce soit les griots, que ce soit les artistes. À quel moment il y a façon de jouer, il faut les zones. Bagari Blalika Kana sera à ma façon tata. N'a pas fait quand il y a façon Wardou, un bel millénaire kaka.
Machima kusa kasoma, billahi. Bekanga do kaso kono, que ça soit toi, que ça soit moi, quand il mana koke, je suis un bédat. Même si les magistrats aussi, aïe mana koke, aïe kanga datoude. Aïe bi datoude, pas les kakusa kasoma. Ma joli be, ko duna kasola. Bakari joli kamanga do kasola. Bakari de joli. Bakari tola e ki kamanga do kasola. No do ani kaso bechia, moto shiona munube andu be blaka bo. Ni nafati mali justice la nafati minena kaso bomala. Anga kaso bechi, anga zombla. A demseni zone nous manjou no ruewa. Mamu ita milliard chwe. A demseni mundu moto sholu ma kele de tashobe mofla. Mo ita dabri de milliards. Ma joli ka bala de kien. Mo joli bi boli ka sababu ke nunu ka ta tunala. Anga dokotoroso la, cheni joli bi do ma dokotoroso kono. Cheni joli bi do dans les secteurs éducatifs maliens. Ni mo ba be ko bi shudu kwana. Ko manga do kasola. Ko justice o wele ko ni mneni maka. Ko faso jugu wara obe ko zomara ba wara obe. Bakuma aw bi koroton aw dabbali ku aw ta dabbali justice kumana. Aw de magistrat o yo. Aw de juge yo. Aw de se ka faso bara fo yo. Beni joro te jamana kono. Mamadou Kasonge ga diplôme so ko na ba do. Ni ay dana traka da Mamadou Kasonge ka. Mali ke dana traka da ka sabla ba do mamungo. Ubi ka ni munge ni amu deme. Jonde nu deme na. Kaso ibeje. Bebe se ka ta kaso la. Ni ya ta ibita. Billahi ibita. Ima kusa kaso ma. Tibi ala ijie da. Ni ye shweni de ke ibita kaso lo de folo on Mali conscient ko. Ni ye faso tata ye faso dum tata ibita ka. Amalangolo na mana mo fe mana boko marchi billahi. Mali on anyankari. Ambi kuma wara fu ko ngono munteni. Abe malangolo mana mo. Abe zon. Ubekela zonye. Ni ya ubi boka boko boka ni minene maka sabula aw fana zone de yo zone de bi zone era de zone era dama de yogon de des prestataires de services habita prestation ke moy on na folo nugu diraw mo ayo tungo bank mamuna ko bi lu ko ga dabara baw ko mo ko mali tori ko la nati nyefo ayo dobo mo ko mali ko la nati se ka nyefo ka u nyeme nyana aw desebe ka fo aw srabe ka fo on do nyogo jitoye billahi on ba nyefo. Puisque vous n'êtes que des prestataires de services. Avec prestation de quai, on a fait le mot bidauma. Avec on est des caractères mort pour le droit fouille. Kaka oublie que tu as un numéro ok. Mamouni Joroma Kako di Oma. Au de mon numéro ok, Jamala Fonwa. Au mot du au journaliste ou au vidéo Mandamaro ou Bédoke. Kangaro di numéro ok. Élection what you have beke. What did our mother prestation là? Kausara. Ayo Mou sur le cadre 4 du monde pour parado. Vérité. Au mobile n'a sous bedra ma jamana ko na kaka sabo ke jamana ina e aw fe contrôle tay malia ou bien aw ngina ko de ba sabo ke malla ka teme awka ou bien aw ko kusa mali ko la ka teme awka di fengele ni ambe je fa mo de do mali o mali di billahi mali ambe je machima kusa maye mali korea beni gasega do tiado ala bi beke fendo me kata do tata mun tati tay ni minena na billahi ikanga do kasola ni sa kemeli ka kaybitu Bakari Mankako, Bakari Mangado Kasola, ni Bakari Gangado Kasola Bitu. A Jugate Mashikorea. The Bala and Damaka Dorobetu. The Ala and Danai Baranumam Ofana before. Nanae Talifanaka order before, what they for Sujoi. Mama Kito for you for Sudi Jui. Yes, not today. Yes, Satan. Shitaneu. Utsifuela Shitanea Kumako. Kadu Ambalma Mumbetu Dala Kulu Mulanami. Kamabanga Masiko Bengan de Kera Bakar Tuolaka. Et que vous n'êtes que des prestataires de services. Nandi se ka tinya fo jamana ko na jala fo aya dabo mo ka mali ko la. On de wulo on de ko mali ça ne va pas. On de ko ngami se ka dala ta ka da Ibrahim Boubacar Keita on de o fo kum. Ko ibe ka kama ke président ibe ka de se ka mali on deme ibe ka de se ka mali on bo dinga ko akela mali ha ta sangini bo. No kera président ko ka bala nyuma folo anyama la ka fo tare bi kana. Niso jabe kana fe no ko no système ça dit no justice secteur Malian ni foli kan ka bla mo la o la foli man ka bla o la wa o e bara nyuma di be ba don ye shweli ke bi do kasola be bo do be ba don ye ngalo ta kana mala fem di chienye i kan ka mine ni nyangini minga ko bi kila be ba don ni ye ko ke jamana kono jamana sharia ma jeli fem ye ki e dantame wolo ke i kan ka mine nyangini minga de ko bi dai ka no ti jamana mo o jamana na su me aw fe kan bi kumo de kono ou bien bon ngina kam bi kulenge de la
an wulilen an kɛmɛ ka wuli ka jɔ de kɛ dɛ n'a ɲinɛ b'o kɔ a y'aw ta kɛ sunɔgɔ ni faden sago ani manamanakanw ye bilahi an t'an ta k'o ye jeune ninnu de wulilen don maliyɛnw a jeune damadɔw a manamana mɔgɔ damadɔw k'u bɛna mɔgɔw kunkolo yɛlɛma ko Bakari Togola man ka minɛ k'o kan ka bila ko marche kan ka kɛ k'olu janfara IBK fɛ IBK ye mun janfa kɛ yan n'a sɔrɔ ko IBK ye janfati de k'a ye janfa nin kɛ nin de la bilahi foyi ma ɲɛ k'a janfa bɔ sabula k'a ye suɲɛni kɛ perewu ma sɔrɔ mun b'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ mun b'a yira k'a fɔ ko wari in k'a ma ta k'o taara ka taa don kaso la provisoirement a ka don fɔlɔ yanni ɲɛɲiniw ka k'a la an b'o justice dɛmɛ de wa ou bien an bɛ kuma fɔ o la k'o contester k'a fɔ ko kuma tɛ tiɲɛ ye des prestataires de service des gens qui n'ont même pas de dignité nafa t'u la jamana kɔnɔ manamana fɔ kuma nafantanw k'u ni juti kuma minnu na bi u b'a fɔ ko nin ka ɲi sini u b'a fɔ ko nin ka ɲi n'u ko nin ma ɲi bi sini i b'a sɔrɔ kuma wɛrɛ b'u da kɔnɔ anw tɛ se o la ala y'anw dɔn ma se o la anw bɛ tiɲɛ de kɔ moi je n'ai jamais été ne ma deli ka don RPM la de ala in da mɔgɔ ma deli ka ye parti la ni ɲɛ mun ye k'a ka ɲi n b'o tiɲɛ de fɔ ne tɛ pro IBK ye maliyɛnw mais IBK ye nin mun kɛ n b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn manden masa bilahi an ka foli b'i ye IBK Ibrahim Boubacar Keïta n'i tɛmɛna ta n'i continue nin sira in ye walahi an y'an kali ala la an bɛ dugawu k'i ye ala k'i laban ko ɲɛ wa ala k'i don alijinɛ na kana malangolo ni faso jugu ka kuma lamɛn minnu bɛ fɛ ka faso cilen Bakari Togola ka taa don kaso ma Bakari Togola ka sɔn kaso ma président tɛ taa don kaso la jama yɔrɔ bɛ yen n'olu ka président bɛ tila président la u t'u don kaso la n'u ye faso ta ta u b'u don kaso la très bien o tɛ juguya ye o ye règle dɔ de ye règle minnu bɛ yen k'u kan ka bila jamana kɔnɔ walasa bɛɛ ka tilen ni nin zonbaraba ninnu minɛna minnu bɛ duguma bɛɛ bɛ siran n'an y'a daminɛ fitininw na belebelebaw b'a dɔn ko fiɲɛ wulila n ko belebeleba ninnu de bɛ minɛ walasa ka se ka kangari da dugumamɔgɔw ye k'a dɔn k'a fɔ donc an y'a daminɛ kumabaw la donc o b'a yira k'a fɔ mɔgɔ si tɛ yen ko mun bɛ se ka kisi nin ko ma n'i ye suɲɛni kɛ walahi maliyɛnw ne m'a fɔ ko b'a to Mali corruption bɛ ban o b'a to caman bɛ bɔ a la o b'a to fɛn caman bɛ yen fura bɛ sɔrɔ a la o b'a to fana an ka jamana kɔnɔ an b'an ja fɛn caman na mɔgɔ caman bɛ yen o bɛ baara sɔrɔ mɔgɔ caman bɛ yen olu yɛrɛ bɛ se k'u ka entreprise personnelle dayɛlɛ u yɛrɛ ye foyi kɛnɛ k'an nagasi o ni suɲɛni balibaliw kɔ ka suɲɛni kɛ n'importe comment cogo cogo ja u bɛ suɲɛni kɛ ten parce que u b'a dɔn ko Mali justice nafa t'a la et puis Mali justice bɛ siran n'o ye cɛ gɛlɛnw sɔrɔ ko Mamadu Kasɔngɛni Mali Kulibali billahi an bɛ dugawu k'u ye maliyɛnw a seli o seli a ye dugawu kɛ Mali Kulibali ani Mamadu Kasɔngɛ a ye dugawu k'u ye a ka seriw la n'aw ye sɔgɔmada seli a ye dugawu k'u ye n'a ye tilefɛlaw seli a ye dugawu k'u ye n'a b'aw da ka safo seli a ye dugawu k'u ye u bɛ baara mun na a ma nɔgɔn dɛ u ni maa minnu bɛ ɲɔgɔn na maalankolonw don ils ne sont pas sérieux manamanamɔgɔw maa min bɛ yen k'a bɛ fantanw joli min ka fantanw ka miliyɔn suɲɛ ka fantanw ka miliyari suɲɛ o mɔgɔ faso il est capable de tout walahi a bɛ se k'i baara k'i nagasi k'i faga k'i taama to ka accident k'i la pour que e ka sa ale ka fɛrɛ a ka suɲɛni ma o sun damadɔ de bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ u caman bɛ yen u ye Ibrahim Boubacar Keïta dɛmɛ ka kɛ Mali président ye tout simplement pour que n'a kɛra président u ka se ka fɛn u ka suɲɛni ma an b'a bɛɛ kalama yan n'i y'a ye anw yɛrɛ wuli ka jɔ kɛ Ibrahim Boubacar Keïta ka président sigi wagati la n ko IBK tɛ sigi a tɛ sigi parce que an y'a ye k'a fɔ zonbalabaw caman de b'a kɔ n'a kɛra président ye bilahi u bɛna fɛrɛ suɲɛni ma tugun ni mɔgɔ sɔrɔla n'o ye Boubou Cissé a n'a ka mɔgɔw ye ka na ni Mali Kulibali ye Maliki mun bɛ yen k'a bɛ siran Ala ɲɛ a bɛ siran kira ɲɛ a b'a dɔn k'a fɔ sini lahara jɔn bɛ yen an tɛna laban diɲɛ in kɔnɔ an bɛna taa jɔ masa Ala de la bɛɛ b'o dɔn walahi tout est éphémère sur cette terre maliyɛnw a bɛɛ Ala cɛ i bɛ ɲuman mun kɛ lahara i bɛ taa ɲininka o de la walahi kuma in tɛ kulonkɛ yɛrɛ a ye taa kaburudon la a ka taa lajɛli kɛ maa ba caman bɛ yen mun bɛ kaburudon kɔnɔ n'i siran Ala ɲɛ bilahi Ala b'i dɛmɛ i ka kɛlɛ kɔnɔ n'an bɛ Maliki dɛmɛ anw tiɲɛ fɔlɔ de kan ka Maliki dɛmɛ anw minnu bɛ yen k'an bɛ siran Ala ɲɛ an ka zon ninnu to yen an ka nafigiw to yen maliyɛnw kunu ko yɛrɛ ko taara di mɔgɔw n'o ye an ka jeliw ka fara les familles fondatrices de Bamako maliyɛnw ka fara artiste damadɔ minnu kan artiste minnu bɛ yen ko Bakari Togola bɛɛ b'a dɔn Bakari Togola ni artistes ka di a bɛ miliyɔn sugu ka cogo min u ja k'u ye wulikajɔ kɛ u ye réunion belebeleba kɛ kunu k'u ɲɛsin président ka yɔrɔ ma k'u bɛna taa président deli e ala jeliw n'i ko jeli maliyɛnw jeliw de tun bɛ ko ɲuman kɛ kunu anw ka Mali jeliw walahi bilahi ni du bɛna fara jeliw de tun taa du dilan
ni furu bina sa malien jolu de kun furu gla wala sa furu kana sa barka ka douala jolu de kun kuma ka akli nyumu dama ka korolo yirana wala sa ngana yila kuro ko jeli tanati ka zonde be jeli tanati ka injustice ko ka lete ka justice kele ka injustice la fasa billahi ko ti jeli tanay malien jeli on bi jeli do munyi on ga jeli on ye munu me histoire ko anya livre mun kana na be jeli to ko mela anya ko mun me na ma anga jeli baw to ko me sirgi ba ku yate nunu ka fara sirgi ba jabate nunu ka plutôt ani ka fara anga jeli ba fe be ku temena malien wallahi nunu mi kiyon di fo nunu muti marché deme galonka ani kumbu faga katu nitige wi jelo e me billahi wi kinya di fo ka kuma nyina mo di fo wala sa be se ka do ngol no ko on ma deli ka jeli keto ye ka taa lajɛ ko justice jamana mun na k'u bɛ taa justice contesté waritigi ka nafolo kama wari kama k'u bɛ taa nkalon tigɛ ka faama lafasa fantanw kan anw ma deli k'o ye jamana in kɔnɔ fɔlɔ ni jeliw n'a y'o kɛ bilahi an tigɛra u la a ka baara man ka kɛ nin ye dɛ recontradit ye ko ɲuman ye a sigira de ka se ka bɛn don mais sira ɲuman kan tilennenya kan ani bɛn ani sabati kan. Les familles fondatrices de Bamako, on va donc à fort. Beba donc à fort. Birama Touré Saraya. Nous et Abalmaï. Ambe Balma, on est journal sur Ambalmaï Birama Touré. Malon Birama Touré ni bora la on est dans Magara Kumana. Kuma chama fora ko mamia faka beba don. Nous est président dingue am bon dade. We are for it. Afara mamu nga journal sur le de afo. Ulika jokera la mamu nda durana wi chama wele. Les familles fondatrices de Bamako ne trouvent la kawi. Pourquoi tu crois pas que Karim Keita est noyé? Ou quel est noyé? À quoi Karim Keita ma? Au Kanya et Kafoko Anding Munga Salaki to Balare Karim. Ko Karim Buka li Tota. Tu crois pas que Karim ma? Oh Karim li Tota la mi fait qui il can debe. Il can de Yoroni. Birama Bora. Aka mariage ku totora semaine kele dia muna fu. Wati da tuna. Au Bukatara Sénégali. On nous mati Sénégal. E fama e ifa e président ala yere député assemblée nationale ko na folo bi kuna na yi jabi se ka mali pesa andeme di kan denga ngini ala na kira kama ko Karim Keita ko kaya bi mali yo anga ngini na o doli bi ko Karim Masé ko bi o ka ket nyei o temele ko fe ka boy tuli na ka wadu ma do ma fo Birama maye ashuma ye atara yoro muna maye kuma dumi ka fo bolo mono no muna atumna chuko muna abo kalama yana ko wuli ka joko la yana ko nyeshi o kelama yi litu nobly o de ayre degay an nitigira ka boala billahi tallahi aka nga nyeshi uma nini koy ka aw no bala ka ka obliga joko ata président ni malion bola ni kalama billahi amiti ka wala Bamako ya utay tiyedo ambe no soro Bamako ya na ambe malien di mali di ambe je o de Bamako tigila ka wi na akira Bamako tigila ka na soro Bamako nyale la ko ni turila ka ni nyante nye wi nye de debe uten galon de fiu anyo me aka kuma wala anyame ko turila kaw ka fara nyare la kaw ka kubi ko ke Bamako ya no ku ba beke nyeka ani sira nyumaka ku ti fanta ka shifiu ku mana fanta ka shito yoro utasi masakoma wode sababu na dana tara ka dauka ko ga les familles fondatrices de Bamako ka sira tuma do di awma jamana nyeta ko kula adaka se ka twala anyaye akko febe temena de alfa ka wati amadu tuman turika wati na do na febe abenye na bora akara dadu fena femumbe ko bi talike bingani ka jamana ko aw donite no yi nanya e ka foka u ne bala bila afana bi jate mali jugu fe wallahi ne ma fo ngo bagari to la woni jugu do de na jugu ya ben kono de mo fo nani blani kaka akabla na anga justice to e ku ga barake o de foranye machine dakara dunna on de espoir dans la justice moi on de ba ira nga justice la ka fo ko jamana dum ba ko on de ba ira nga justice la ka fo adi bo jigi koro malion mo mali justice billahi tallahi watu do gira la nga jamana justice kono tellement que uba nga justice nyina maw mamu me ko bi kinya ko ni boné loi do boron nga jamana kono ni ma fili en 2015 ko ga marfa de justice fana nous tala ko butu nu boné nous ga gardu to gira ga marfa ko ku tiri marfa bi magistrat bemna a loi de votera mali kono ko ka ke tellement que jamana yu ba me zona malangolo et des gens qui ne sont pas du tout sérieux
Le magistrat n'y a pas force des peuples. Le peuple a force des amis. On est quand on te fait faire un coup de quoi qu'elle est là. Non, moi qui a connu mon yéma au talakanto. Billahi ma fa ma yéma wala tinade. Mamadou Kassouni nyuma wala tinade. Maliam ami sa chama ke yana gaso. So de kemeka jamana fa kutu. Abe tutu kwale, abe nyine kwale, unyima na befe mo butanai. Jamana be falendo. Ubu dale bri anjuru la ka sama ba ko shubagaw. Uti fa fanta joli la fio. Uye fanta joli sama fo ka fanta fasa. Fanta be fasa la jamana ikono. Ka sababu ke shweni ko jugi. Nunu mi milliard mun shwe Mariam. Abi keni mun jamana kono na ba do wallahi atan sikita. Milliard kele ka shwe ka bo jamana kono. Abi kololo ba de ce secteur do la wallahi. Do mo bisa. Do bisa ka sababu ke barande. Do bisa ka sababu ke utika dumini ngina masoroka. Namo kele kanyansi kanta ke kuma bawi kanta ke kamina ulika joko marchike ko justice aka bala munga kam ko folo mumire ko do kasola kamina ulika joko la ko des prestataires de services olu bina boka ona wakdu do nyogona des prestataires de services juli minaw aya ko wari mine kaga katkatu mine kamina do manionu akli cheke ngalontike ko politique bala ko kanga na bo ko sabula ko pokatu ko ce n'est pas clair ko en galon ta baka la ko et puis encore ko mi yoro mun ko baka la jafali ko sabula ko mo do fana tika ko na folo non il faut de nyimo yi aka la justice de medi avec des bons conseils on a trouvé justice ko on doit informer le peuple malien nga jamana dio informer ka ni ko sabe ka kuna foni nyina ma duma wala sa ko do ko kli kula bora be se gi jigida malika bi chorno ta dabo kuma na ni ma maliki kulibali fo Malien, anga maliki kulibali deme ka fara Mamadou Kassounge ka namu deme ko wallahi billahi ko nunga juguya anu ka faden sagoya anu ka nyembo dinga usira ka seka nunu bo ku joro ka abi ke on de la billahi ta'ala ka on de la jamana ko ami ko wala ko maliko la mun de ni santai na ko nya fo ko publication na jamana wala sika ke jamana puissant justice de kana nyofo ni justice nyina shweni bi kele ka boy ni shweni kele la ka boy ndoro be bi barake ka ni clean ya ko no kle club ro awye ko mana mo bi na kana ngalo tika anye ka ko nunu blale ro contrôler la na ya sika ko la me abikana ya maliyo wallahi abikana on bi maliki nunu debe no ye fe be amba ki yefo ko ma woro mun be ko lu fana ka were semeni ko ami jati minola ni fe be bora la amba be fo on dit ngalo tika on est impartial. J'ai toujours été contre Ibeka, mais Ibeka est bien mon banakembafo. Justice, Agnana Koutou. Oui, il y a des gens qui ont été à la barca du Allah Kaolabani. Wallahi, présent, ni un ingénieur qui a été mai. Comme il y a Samunia, on m'a dit qu'on a 4 secondes, Jamana et Monofio. Nous, justice, nous m'avons malikono. Quel est ce qui a été un bois qui a été clé? Wallahi, il n'a pas oublié de voir le Djinela. Ça vous l'avez vu dans Fantachaman Yetiche. Fantachaman B. Ibina dusukura du gono uko duwo ubi duwo munkiye wallahi abike duwo sanuma de fengele de beore kagene o yindi sara ibina nyinga femuna o hake mu be kabini mamu nche islamo ba do mi ga mu ko tinyero dine nyamaw de pressure président ni dum ka wati sira alaka na cheje wallahi ibina nyinga ini million ka hakela ikra jamana président Fanta munu mika kashino ende masa alaka kolawe Ibrahim Bouar keta ede famai ne ko yemu nge kolawe ne ka kolawe no e fanta ne ko yu nyaji chewa Ibrahim Bouar keta yemu president ikira mali president ni wati ngono ne ko fanta munu mika kashi ko bengani mika kuka fanta munu mika kashi ku bita udatu kasola fanta munu mika kashi kunu bita justice la kata critique ni famano nyoje nu matani na foloi wallahi adati jawla no Ibrahim Bouar keta e mu de ke uyi ko chama mi nyafe Ibrahim Bouar keta ni ali bi shini fana e don ware o shini do na ko be se ka yelema mali kono asebiye billahi asebiye fanga na nyina ka fodi ala yike masa ala yichuko chuko ika mina mi bla masa ika mina bla do ware kono tundo e masa ala tay ala de beka masai ikira masai chuko chuko e bi for do fana bi no bi for eko an bɛɛ bɛ taa jɔ kiti kelen de la n'o ye lahara ye wa an bɛɛ bɛ don dugumakolo kelen de kɔnɔ ka taa ɲɛ jɔ ala la ka tiɲɛ fɔ ala bɛ sɔrɔ k'an bɛɛ juge ni yɔrɔ min ka kan a bɛ bila ka taa ye an ka jɔrɔ o la dɛ Ibrahim Bouar Keita ye nin mun kɛ
ça a été bien. Au Mali, en Beka fera Boubou Sissé, Anaka, gouvernement Kourenga, surtout Mali Koulibaly, Amou de justice qu'elle est là. Mamounga date, ou Betatou, ou Betatou, ou Berano Kasola, ou Berano, Anna Sora et Somo, ou Betatou, Anna Sora et Somo, en Somo de Gadatou, Kai Schwendeke, Gadatou Kasola, il y en a, Wallah. Quand tu de bala, quand tu as de bala, quand tu as de bala, quand tu as de façon de faire tout. Aïe, quand tu as de kasola, Malion, Malikina, comme beaucoup de gens, Aya Tatou, dans les 100 francs Kasola Kayoke, dans les 100 ans de Kayoke, dans les 100 mois de Kayoke, on m'a dit de la Jamana. Ni de Jamana, Yenamai, Jamana, mon justice est respectée. Comme ce qui dit dans le Jamana de Yetaka. Jamana Jamana Bay, quand justice est qu'elle a Yasroy, au Jamana de Nagashi, bien de mot de Wotitanye. Malion Torola, Malion Segna, ou Malion Yana. Pour me dire, Jojo, tu as Malion et Namaka, ça va vous gagner Bengali Kelly, nous Kelly. Afrako Goudron, tu l'as Mali, qu'on a Namaka Malion. Afrako Jeune, tu l'as de Barala, no Make. Pour me dire, Jojo, tu as Malien, Jojo, les Nash Make. C'est tout, ou t'as vomi. Ujigidame masa alalika nyama munu mana be ko be sambala no ibe kana kam boy fara bugu siseka fa fara ka sira ala kelenye ka fanta unye jiche no nyaay ko clipra borula billahi maliyon anganga alhamdulillah fo ka jabo frasil alay Mali Koulibaly ambi fo Mamadou Kassongi ambi fo Boubou Cissé ambi fo Cissé mande mori Boubou bi segaka Cissé mande mori ni bala nyuma mungira kanga fodi wa mesigaka ambi foki wala nyuma do alaka barka tida inna ni maliki ga gouvernement kono foi ma nyaga ko billahi maliki kelenga kuzaniga ministre duru dobe olu be bala kada maliki kelen dro ma on ni sojara anna betara ka boy ka toto ale kelenyi ambi foki barka da wallahi Cissé mane mori alaka barka tida alaka shirike na dima wallahi mama be ke jamana do nyaji che on ni kadi wa mi kinyofo on ni ngalo tiga fio wodi machine de men kalonka na ye munya amode fo adisra ala ye kata nyedo machine fo ga jewi Boubou Cissé iga ministre so la nyode fo mo dama do be munu nga fo tare kanga fo muni maliki ya folo mi maliki fo ay baram nge fo titemaka maliki kofe maliam cheble drame amba fo ga wala nyimo do anale nyina wa bi ga baram ya ka temenayi ngakana nyina ga fo ko Maroc alibi Maroc mbane do ko Malion ka do kulo ka sabu ke gafebe anyame ka wuliga joko la numa fura soro la billahi ami bona kinyei cheble drame amo fala fi ko tie l'homme des réseaux Malion nyane be Maroc Algérie la ko temene ko be ka boy bi foli bla jodu were bubu ka gouvernement kono we papu ye Malion Papou Touré Malion papu des ministres de la jeunesse et des sports billahi anale ni budget Mali jeunesse ye sanga so bebe ki tega di nyoko ma doni au coffre de Mali Sport fana yanga so be ay ka fo fédération malienne de football mali o be ay ka ko fema foot billahi fema foot e sanga so président pro nana abina bara damne force bina tatuni fura bina yini Mali bolongo di basket na critique rataw la pour que be ka se ka bon nogola nunu de barakela o wa mo be de la jamana ko on ga strati marché kungulula ni e barakela de bi fo wambi foki wala nyumando ifana Touré mande mori papu wambi wallahi ni nyuma mungara ko fo angana mashi jugya be kinya fo de kay jamana ko ni bi courage do mo la barakela la aba to atigi abi do fara courage ka tuguni ka sebe chaya ka nyuma nge chaya wala sa atoko duma ngate ko fo meja onu nywanche on di ma jugye wala nyi munya mori fo ko fe billahi ami deru fo kebe ka wulika jomu ke ka nyesi Mali surasuma ali buku chesi ngamuye ka ko surasuka materiel ko ko minango fe mun tuna ko bi justice kebe ka sira nyumata ango to Mali kinaga mo mani fura be sura ni mbela beni jororo jamana ko chorno bi to ke be ngakuma labana bi aw fo o wala nyumando ani faso jo jamana dem angana critique rata mo la mede angana malangolo la me angana maulame des prestataires de services mamun be ko bi prestation dro dike wanna fo so ko foti jamana na uluka hera dro ko war so sraw ko so mais jamana re tinye fo ko tiso ko ke parce que bu jarabi me wardi na
Parce que faut être Mali là. Mali tirao, Mali taranyo, et ils s'en fichent. Bingalo tigenu dabarabai. Namumbu kono ala de bado wallahi. Amba nyebe klama. Ambeka do ke jamane Mali. Anga sérieux c'est là, nanglala do selula. Tuma selula, anga do ka ire, anga do ke Mali. Mali yantali. Wana jara atoko duma mi fo jamana wala ko fe. Ma foli bi blanc kan boy. Kan ba be dia yoro. Chorno ka foli bi blanc. Angebe ka obligation ke yori fo. Mo Bougadari Doumbia, il est le directeur du commerce, de la concurrence malienne, de la consommation au Mali. Morana ka dossier wɛrɛ mbora ko dɔ kalama nka investigation na n'o ye maloko ye Mali o mina n'o maloko affaire ye malo u bɛ ka doni malo de cogo nasugu dɔ la Maliyɛnw n t'a bɛɛ fɔ bi o min nana ye émission spéciale bilahi ani fɛn caman n bɛna n'olu bɛɛ ye n bɛ bɛɛ fɔ ka bɛɛ wale ɲuman dɔn hali bi jamana in ala k'an dɛmɛ hali bi jamana in ala k'a ja ala k'an kisi faso jugu ma maa minnu ko ti fɛ ka Maliyɛnw ɲɛna ala k'u ɲɛ fila ci a k'an bɛn waati wɛrɛ au revoir à toutes et à tous et que Dieu bénisse le Mali. Merci.